میں نے اس پر بھی صبر شکر کر لیا تھا کہ علی نے مجھے اپنے گھر سے اور اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کیا تھا، بلکہ جب سے میں نے بچیوں کے اخراجات اٹھانا شروع کیے تھے تو اس کے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی تو آ ہی گئی تھی۔ اب وہ ان بچیوں سے ذرا مسکرا کر بات کر لیتا تھا، مگر وہ ان کو ویسی شفقت نہیں دے پایا تھا جیسی میرے بابا نے ہم 6 بہنوں کو دی تھی۔ میں اس وقت سوچتی تھی کہ میرے ابا جیسا کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ میرے ابا نے ہمیشہ ہم بیٹیوں کو سر کا تاج بنا کر رکھا تھا، اور ہمارے لیے کبھی بھی میں نے ان کو اماں سے اخراجات کے بارے میں لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے تو ہمیشہ ہماری ہر ضد، ہر خوشی پوری کی تھی۔ اور ایک علی تھا جس سے اپنی 3 بچیاں نہیں سنبھالی جا رہی تھی، حالانکہ اس کی تنخواہ تو ابو سے بھی زیادہ تھی۔ علی کے گھر کے حالات تو اماں ابا کے گھر کے حالات سے قدرے بہتر تھے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیشہ میرے سامنے مہنگائی اور اخراجات کا رونا روتا رہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میری تینوں بچیاں اب اسکول جانے لگی تھیں۔ میں نے کبھی بھی اپنی تینوں بچیوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ علی کا میرے ساتھ یا ان کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا، بس جیسا چل رہا تھا میں نے چلنے دیا۔ تب میری زندگی میں ایک اور موڑ آیا اور میری زندگی ہی بدل گئی، جیسا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے روزمرہ کے کام ختم کر کے فیکٹری سے اماں کے گھر کی طرف جا رہی تھی، جب میں نے راستے میں سڑک کے کنارے ایک نیا کمبل پڑا ہوا دیکھا۔ میں حیران تھی کہ یہ اتنا نیا اور برانڈ کا کمبل کسی نے اس طرح سے سڑک پر کیوں پھینک دیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر کمبل اٹھانا چاہا، مگر جیسے ہی میں نے کمبل اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس کمبل میں ایک نومولود بچی لپٹی ہوئی تھی جو ابھی چند ہی دن کی لگ رہی تھی اور بھوک سے بلک رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا تو میری گود میں آتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ میری ممتا بھی اس بچی کو دیکھ کر جاگ چکی تھی۔ میری اپنی بھی 3 بچیاں تھیں، میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ وہ بچی اس طرح سے سڑک کنارے بے سہارا پڑی رہے۔ میں نے اس بچی کو سینے سے لگایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ اماں ابا تو بہت خوش تھے کہ میں اس لاوارث بچی کو گھر لے آئی تھی اور ایک نیکی کی تھی۔ وہ بچی نہ جانے کسی کا گناہ تھا یا مجبوری، مگر اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ معصوم تو بے گناہ تھی نا۔ مگر جیسے ہی علی کو اس بارے میں علم ہوا، وہ تو مجھ پر پھٹ ہی پڑا تھا اور کہنے لگا، پہلے ہی گھر میں 3 بچے موجود ہیں اور تم ایک اور کو اٹھا لائی ہو، اپنے بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور تم ایک اور بوجھ اپنے ساتھ اٹھا لائی ہو۔ وہ اس ننھی جان کو اٹھا کر باہر پھینکنے ہی والا تھا کہ میں علی کے پاؤں میں گر گئی اور اس سے التجا کرنے لگی کہ وہ ایسا نہ کرے، اس بچی کو میں پال لوں گی اور اس سے 1 پیسہ بھی نہیں مانگوں گی۔ میں نے علی کو بہت مشکلوں سے منتیں کر کر کے منایا تھا اور اس چھوٹی سی رحمت کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ میں بھی ایک ماں تھی، نہ جانے اس کی ماں کا دل کیسا تھا جو وہ اس کو ایسے بے سہارا سڑک پر پھینک کر چلی گئی تھی۔ آج کل تو لوگ اولاد کو ترس جاتے ہیں، وہ نہ جانے کیسی ماں تھی جس نے اللہ کی رحمت کو اس طرح سے ٹھکرا دیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ جب بھی گھر میں کوئی بچہ ہوتا تو خواجہ سرا دروازوں پر دستک دیتے اور بچے کا صدقہ اتار کر لے جاتے۔ جب میں اس ننھی بچی کو اپنے گھر لائی تو وہ نہ جانے کہاں سے خواجہ سراؤں کو خبر ہو گئی کہ ہمارے گھر ایک ننھا مہمان آیا ہے اور وہ ہمارا دروازہ پیٹنے لگے۔ مگر جیسے ہی ان کی نظر اس بچی پر پڑی تو مجھے کہنے لگے کہ تم یہ بچی سڑک سے اٹھا لائی ہو نا، اس کو جہاں سے لائی ہو وہیں پر پھینک آؤ۔ مگر میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرا نام گلناز ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ شہر سے ہے۔ میرے بابا ایک سرکاری ملازم تھے اور ریٹائر ہو چکے تھے اور گلی کے کونے پر ان کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی اور میری والدہ سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ ہم 6 بہنیں ہیں، مجھ سے بڑی زارا، سارا اور تارا 3 بہنیں تھیں اور پھر میرا نمبر تھا۔ مجھ سے چھوٹی مہناز اور شہناز تھی۔ زارا، سارا اور تارا کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی۔ پھر اماں ابا نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا تھا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں کمپیوٹر پڑھاتی تھی۔ ابو کی پینشن بھی اچھی آ جاتی تھی، کچھ میری تنخواہ بھی اچھی تھی اور مہناز اور شہناز بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں، جس سے ہمارے گھر کا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ جب بھی زارا، سارا یا تارا میں سے کوئی بہن ملنے کے لیے آتی تو گھر میں خوب رونق لگتی۔ ہم سب بہنیں اکٹھے بیٹھ کر ساری ساری رات باتیں کیا کرتے اور ہماری اماں ابا کے چہروں پر بھی ہمیں دیکھ کر تازگی آ جاتی تھی۔ ابا ہم سب بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ کاش ان کا بیٹا ہوتا۔ ہو سکتا ہے
इनको बेटे की तमन्ना होती, मगर उन्होंने कभी ज़ाहिर किया नहीं था। तो हम सारी बेटियां ही इनकी कुल कायनात थी और अम्मा भी अब्बा के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि अब्बा ने अम्मा को कभी बेटा ना होने का ताना नहीं दिया था। अब्बा ने हम सब बहनों को अच्छी तालीम दिलवाई थी और नौकरी करने के लिए भी खुली इजाज़त थी। अब्बा ने हम पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। उन्होंने हमें बहुत नाज़ों से पाला था। मेरी तीनों बड़ी बहनें अपने अपने घरों में बहुत खुश थी। इन तीनों के शौहर भी अब्बा की तरह ही सरकारी मुलाजम थे। जब मेरी बारी आई तो मेरे लिए भी अब्बा किसी सरकारी मुलाजम की ही तलाश में थे, मगर कोई मुनासिब रिश्ता मिल ही नहीं रहा था और मेरी उम्र भी गुजरती जा रही थी। तब अब्बा ने अपनी ज़िद छोड़ दी कि अगर कोई सरकारी मुलाजम का रिश्ता नहीं मिलता तो किसी प्राइवेट नौकरी करने वाले के साथ ही मुझे ब्याह देंगे, क्योंकि मेरे बाद भी दो छोटी बहनें और बाकी थी। बात ये नहीं थी कि मैं अपने अब्बा पर बोझ थी, बल्कि उन्होंने तो कभी भी हम बेटियों को बोझ समझा ही नहीं था। हम सब में तो जैसे अब्बा की जान बसती थी। मुझे परवाह थी तो सिर्फ दुनिया की। दुनिया क्या कहेगी कि वो बेटियों को घर बिठाकर इनकी कमाई खा रहे हैं, क्योंकि दुनिया तो पहले ही इनको बेटा ना होने की वजह से बहुत सी बातें सुनाती थी, मगर अब्बा ने कभी भी इन बातों की परवाह नहीं की थी। बल्कि हम बहनों को अक्सर महसूस होता था कि हमारा कोई भाई नहीं है। जब हम सब भी ब्याह कर अपने अपने घरों में चली जाएंगी तो हमारे अम्मा अब्बा पीछे अकेले रह जाएंगे। अगर हमारा कोई भाई होता तो माँ बाप के साथ होता और इनका ख्याल रखता, मगर कुदरत के फैसलों के आगे किसी का जोर कब चलता है। अक्सर जानने वालों के मुंह से हमने ऐसी बहुत सी बातें सुनी थी कि जावेद के यहाँ तो बेटियों का ढेर ही लगा है, इसकी बीवी तो इसको एक लड़का भी ना दे सकी। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें। अब्बा ने कभी भी किसी की ऐसी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसी बातें सिर्फ घरों में लड़ाई झगड़ा ही पैदा करने का सबब बनती हैं। इसलिए वो लोगों की बातें एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बाबा हमसे बेइंतहा प्यार करते थे। अब्बा ने मेरे लिए बहुत कोशिश की थी कि किसी सरकारी मुलाजम का रिश्ता मिल जाए, ताकि मुझे अब्बा या अम्मा से कोई शिकवा ना हो कि बड़ी तीनों बहनों की शादी तो सरकारी मुलाजमी से कर दी गई थी, मगर मेरी एक प्राइवेट नौकरी करने वाले से क्यों कर रहे थे। अम्मा अब्बा मेरे रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे और अक्सर घर में मैंने इन दोनों की अपने रिश्ता से मुतल्लक होने वाली बातें भी सुनी थीं। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि अब्बा इतनी सी बात को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का साथी चुनने के लिए इसकी ज़ाहरी शख्सियत देखने की बजाय इसकी सीरत को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब मेरे इल्म में ये बात आई कि अम्मा अब्बा इसी वजह से तो ज़्यादा परेशान थे। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे थे, मगर अब्बा हर एक को इनकार कर देते, ये कह कर कि हम अपनी बेटी के लिए सरकारी मुलाजम का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने अम्मा से बात की और कहने लगी, अम्मा मैं जानती हूँ आप और अब्बा दोनों ही मेरे रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप तीनों बाजियों की तरह मेरा रिश्ता भी एक सरकारी मुलाजम से ही करना चाहते हैं। मगर मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप मेरा रिश्ता जिस मर्ज़ी इंसान से कर दें, चाहे वो सरकारी मुलाजम हो या नहीं। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप दोनों परेशान होना छोड़ दें और आपको जो रिश्ता भी मुनासिब लगता है आप हाँ कर दें, क्योंकि मुझसे आप दोनों की परेशानी देखी नहीं जाती और मेरे बाद दो बहनें और भी तो हैं जिनकी ज़िम्मेदारी आपको ही पूरी करनी है। मेरी बात सुनकर गोया अम्मा अब्बा के कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी बेटियों में हमेशा इंसाफ किया था, इसलिए वो मेरे साथ भी इंसाफ ही करना चाहते थे। मगर मेरे ख्याल के मुताल्लिक जान कर वो बहुत खुश हो गए थे और जल्द ही मेरा रिश्ता अली के साथ तय कर दिया गया था, जो एक पासपोर्ट कंपनी में काम करता था और अपने घर का वाहिद कफील था। अली के अब्बा फौत हो चुके थे और वो अपनी अम्मा और तीन बहनों के साथ रहता था, और तीनों बहनें इससे छोटी थी। चूँकि अदील बहनों का बड़ा भाई था, इसलिए वो तो जल्द ही शादी करना चाहता था। अम्मा अब्बा को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरा रिश्ता ढूंढते पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए जट मंगनी पट ब्याह कर दिया गया और इस तरह मैं भी अली की दुल्हन बनकर अली के घर आ गई।
علی بہت اچھا تھا، وہ ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ آخر وہ اچھا کیوں نہ ہوتا، میرے اماں ابا نے اسے میرے لیے چنا تھا، اور میرے اماں ابا کا کوئی فیصلہ بھلا غلط کیسے ہو سکتا تھا۔ میں رخصت ہو کر علی کے گھر تو آ گئی تھی، مگر میرا دھیان ہر وقت اماں ابا میں ہی الجھا رہتا تھا، اور مجھے یہی فکر ستائے رہتی تھی کہ آج میری شادی ہو گئی ہے تو کل دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی تو ہو ہی جائے گی، اور پھر اماں ابا اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ مجھے اماں ابا کی بہت فکر ہوتی تھی، اور پہلی بار مجھے زندگی میں بھائی کی کمی محسوس ہوئی تھی کہ کاش ہمارا کوئی بھائی ہوتا اور اماں ابا اس طرح سے اکیلے نہ رہتے۔ مگر بات پھر وہاں پر ہی آ جاتی ہے کہ قدرت کے فیصلے کے آگے بھلا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ علی میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھے ہر ہفتے اماں ابا سے ملوانے کے لیے لے جاتے تھے۔ ماں باپ کا گھر میرے گھر کے پاس ہی تو تھا، اس لیے علی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ مجھے ہر ہفتے اماں ابا سے ملوانے ضرور لے جاتے۔ ویسے بھی ابھی نئی نئی شادی تھی اور میرا دل بھی بہت اداس ہو جاتا تھا، تو علی مجھے گھمانے پھرانے کہیں نہ کہیں لے جاتے تھے، اور گھر واپس آنے سے پہلے میں اماں ابا سے مل کر ضرور آتی تھی۔ بلکہ اکثر ابا مجھے کہتے تھے کہ بیٹا اب تم خیر سے اپنے گھر کی ہو گئی ہو، تو اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤ اور اس گھر کو ہی اپنا گھر سمجھو جس گھر میں ہم نے تمہیں اپنی دعاؤں کے سائے تلے رخصت کر دیا ہے۔ میری ساس اور تینوں نندیں بھی بہت اچھی تھی، مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں رخصت ہو کر ان کے گھر آئی تھی، بلکہ وہ سب میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ ساس اور نندوں کو تو بس ایسے ہی بدنام کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کو دل سے اپنا مانیں اور ان کا خیال رکھیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتی ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ اپنا رویہ ہی اچھا نہیں رکھیں گے تو پھر ان سے بھی اچھے رویے کی امید بالکل مت رکھیں۔ شادی کے 3 مہینے بعد تک مجھے میری ساس اور نندوں نے گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا تھا۔ میں ان کی اکلوتی بھابی تھی، اس لیے ان کو مجھ سے بے حد لگاؤ تھا، اور تینوں بہنوں نے گھر کا سارا کام آپس میں بانٹ رکھا تھا۔ وہ بالکل ویسے ہی گھر کا سارا کام کرتی تھی جیسے میرے آنے سے پہلے کیا کرتی تھی۔ مجھے تو محسوس ہونے لگا تھا جیسے میں اس گھر میں ایک مہمان ہی ہوں۔ علی بھی بہت اچھے تھے، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے، اور شادی کے بعد میرے نوکری کرنے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ اتنی پڑھائی کا کیا فائدہ جب اس کو استعمال ہی نہیں کرنا، اس لیے میں نے اپنی جاب نہیں چھوڑی تھی۔ ویسے بھی گھر میں تو مجھے ابھی کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا تھا، سب یہی کہتے تھے کہ نئی نویلی دلہن ہے، ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، کام کرنے کو تو ساری زندگی پڑی ہے۔ پھر میرے اسکول کی چھٹی بھی ختم ہو چکی تھی اور مجھے ڈیوٹی پر بھی دوبارہ جانا تھا۔ میری تینوں بہنیں بھی مجھ پر رشک کرتی تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ہے۔ میری 3 بڑی بہنیں بھی پڑھی لکھی تھیں، مگر ان کو سسرال کی طرف سے نوکری کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے وہ بیچاری جلدی بچے پیدا کر کے ان کے ساتھ ہی مصروف ہو کر رہ گئی تھی، اور مجھے خوش قسمت سمجھتی تھی کہ مجھے علی نے نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ویسے تو علی کی کمائی بہت اچھی تھی، وہ بہت اچھے سے گھر کا سارا نظام چلا رہے تھے، گھر کا کام اتنا ہوتا نہیں تھا، پھر بھی گھر میں ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی، وہ کپڑے دھونے اور کپڑے استری کرنے کا کام کرتی تھی، باقی کا کام تینوں بہنیں مل کر لیا کرتی تھی۔ مجھے خود پر رشک آتا تھا کہ میں اتنے اچھے گھر میں بیاہ کر آئی تھی، مجھے تو محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ میں اپنے اماں ابا کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ بلکہ علی کی اماں بھی بالکل اماں کی طرح ہی میرا خیال رکھتی تھی، انہوں نے کبھی بھی مجھ میں اور اپنی بیٹیوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ ابھی میری شادی کو 5 مہینے ہی گزرے تھے جب اللہ نے میری دعا سن لی اور میں ماں بننے والی تھی۔ سارے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، میری نندیں اور ساس تو بہت زیادہ خوش تھے۔ علی کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی، ان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ساری دنیا کی خوشیاں لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ خیال تو پہلے ہی سارے میرا بہت رکھتے تھے، مگر یہ خوشخبری سنانے کے بعد سے وہ مجھے اپنی جگہ سے ہلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا تو بس کہنے کی دیر ہوتی اور چیز میرے پاس حاضر ہو جاتی۔ لیکن ابھی مجھے 2 ہی مہینے گزرے تھے جب میری ساس میرے پاس آ کر مجھے سمجھانے لگی، تمہاری شادی کو ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے اور اللہ نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں، بہت ہی جلد ہمارے گھر میں ننھے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں گونجنے لگیں گی۔ مگر میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر پہلی اولاد بیٹا ہو تو شوہر بیوی کے قابو میں رہتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا نام چلانے والا، اپنی نسل بڑھانے والا چاہیے ہوتا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے جو اس کی بیوی کو ضرور پوری کرنی چاہیے۔ اس لیے تم اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہیں بیٹا ہی دے، بیٹے سے نسل شروع ہوتی ہے تو علی ہمیشہ تمہاری مٹھی میں ہی رہے گا۔ میں بہت حیران تھی کہ علی کی اماں ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں تھا، پھر چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی،
اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، ویسے بھی اس پر میرا اختیار کہاں تھا کہ میں بیٹا یا بیٹی پیدا کر سکوں، یہ سب تو اللہ کی مرضی تھی، وہ جو چاہے دیتا۔ میں نے علی کی اماں سے کہا، اماں میں جانتی ہوں کہ نسل بیٹے سے ہی آگے چلتی ہے، مگر اس میں ماں باپ دونوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، یہ ان کے اختیار میں بالکل نہیں ہوتا کہ وہ بیٹا پیدا کریں، یا سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ مگر میری ساس مجھے کہنے لگی، بیٹا تم کہہ تو ٹھیک رہی ہو، مگر پھر بھی دعا کرنا کہ تمہارا پہلا بیٹا ہی ہو، دیکھو میرا بھی تو بیٹا ہے، بیٹے کے علاوہ 3 بیٹیاں بھی ہیں، اور بے شک بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر نسل شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے بیٹے کا ہونا ضروری ہے، اس لیے تم یہ فضول سوچیں دماغ سے نکال دو اور بس اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہیں پہلا بیٹا ہی دے۔ مجھے اپنی ساس کی بات بہت عجیب لگی تھی، میں نے علی سے اس کے متعلق بات کی تو وہ بھی اپنی اماں کی سائڈ لینے لگے اور کہنے لگے کہ اماں بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، نسل چلانے میں بیٹوں کا ہی تو ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے مجھے بھی پہلا بیٹا ہی چاہیے، اور تم بیٹی کا خیال فی الحال ذہن سے نکال دو، جب ہمارا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم بیٹی کے بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ میں نے علی کی بات سنی اور پھر علی سے کہنے لگی کہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹے ہی نسل کو آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن اگر میری پہلی اولاد بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا، ہم کیا کر سکیں گے؟ کہ میرا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ علی نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ تمہارا بیٹا ہو، ورنہ تم ایسے باتیں ہی نہ کرو، تم اللہ سے پوری امید رکھو اور دعا کیا کرو، دیکھنا ہمارے ہاں پہلا بیٹا ہی ہوگا، اور مجھے تو تم سے بھی یہی امید ہے کہ تم مجھے پہلا تحفہ بیٹے کا ہی دو گی، بس اب اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو اور آرام کرو۔ ویسے تو میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے، مگر ان کی باتیں سن کر تو میں پریشان ہو گئی تھی، اور میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہے تھے کہ اگر پہلی بیٹی ہو گئی تو علی کا اور باقی گھر والوں کا رد عمل کیا ہوگا؟ میرے ابا کی بھی تو بیٹیاں ہی تھیں، ان کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر انہوں نے تو اماں سے کبھی ایسی کی بات نہیں کہی تھی جو میں علی سے سن رہی تھی۔ ہم تو پھر بھی 6 بہنیں تھیں، مگر آج جب میں امید سے ہوئی تھی، میری تو شادی کو بھی چند مہینے ہی گزرے تھے، اور مجھے تو ابھی معلوم بھی نہیں تھا کہ آنے والا ننھا مہمان لڑکا ہے یا لڑکی، اور علی نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دی تھی۔ اگر پہلی اولاد بیٹی ہو جاتی تو تب علی میرے ساتھ کیا کرتا؟ وہ تو ابھی ہی مجھے اتنی باتیں سنا رہا تھا، بعد میں اس کا برتاؤ میرے ساتھ کیسا ہوتا؟ یہ سوچ سوچ کر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ پریشان ہی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس اور علی کی یہ ساری باتیں اماں کو بتائیں اور اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ اگر میری پہلی اولاد بیٹی ہوئی تو میں کیا کروں گی؟ اماں نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور مجھے کہنے لگی، بیٹا تم خواہ مخواہ کی ٹینشن لے رہی ہو، شروع میں سب ایسے ہی کہتے ہیں، اگر جب اولاد کو ہاتھ میں تھامتے ہیں تو ان کا دل خود ہی نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ بیٹا ہو یا بیٹی ہوتا تو ان سے خون کا ہی رشتہ ہے نا، پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی۔ تم بھی دیکھنا جب خیر سے ننھا مہمان اس دنیا میں آ جائے گا تو تمہاری ساس اور علی کا دل خود بخود ہی نرم ہو جائے گا۔ تم اپنے ابا کو ہی دیکھ لو، وہ تم سب بہنوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ تو وہ تم سب سے محبت کرتے ہیں۔ تم اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دو کہ علی کا برتاؤ کیسا ہوگا، تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو اور ان کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار مت کرو۔ کب وقت گزر گیا مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا، اور وہ دن آ پہنچا جب میری بیٹی میری گود میں آ گئی۔ وہ ایک الگ ہی احساس تھا، میں ماں بن چکی تھی اور چھوٹی سی گڑیا جیسی بچی میری گود میں تھی، مگر میری ساس اس دن سے ہی مجھ سے بدگمان ہو گئی تھی، انہوں نے تو میری بیٹی کو نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ علی کا رویہ بھی مجھے کچھ بدلا بدلا سا محسوس ہوتا تھا، اور میں ڈر گئی تھی کہ جن خدشات کو میں اپنے دل میں پالتی آئی ہوں کہیں وہ سچ ہی نہ ہو جائے، کہیں علی کا رویہ میرے ساتھ بدل ہی نہ جائے۔ ہم نے اس ننھی سی گڑیا کا نام مناہل رکھا۔ علی مجھے بہت زیادہ خوش نہیں لگ رہے تھے، اس لیے وہ مناہل کو بہت کم پکڑتے تھے، مجھے ان کا بدلا ہوا رویہ بہت گھلنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے علی کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو سمجھانے لگی کہ بیٹا نہیں ہو سکا تو پھر کیا ہوا، یہ بھی تو آپ کی ہی اولاد ہے، اس میں اس بیچاری ننھی سی جان کا کیا قصور ہے جو آپ اسے اپنی شفقت سے محروم کر رہے ہیں؟ میں بھی تو بیٹی ہوں، دیکھیں آج آپ بھی ایک بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، آپ دل چھوٹا مت کریں، آپ دیکھیے گا اگلی بار ضرور بیٹا ہوگا۔ میں نے علی کو بہت پیار سے سمجھایا تھا، آخر وہ بھی مناہل کے باپ تھے، ان کو میری باتیں سمجھ آ ہی گئی تھی اور ان کا دل مناہل کے لیے بالکل صاف ہو گیا تھا۔ وہ بھی کہنے لگے تھے کہ ہاں اس میں اس بیچاری بچی کا کیا قصور ہے، اسے تو دنیا میں آنا تھا وہ آ گئی، میں ہی پہلے بیٹے کی خواہش میں کچھ زیادہ حساس ہو گیا تھا۔
मगर अब तुम्हें मेरी तरफ से कुछ शिकायत नहीं होगी। जब मीनाल 2 साल की हुई तो मैं एक बार फिर उम्मीद से हो गई। मेरी सास का रवैया मेरे साथ पहले से ही ख़राब था, मगर नंदे मेरा अभी भी पहले की तरह ही ख्याल रखती थी और मीनाल से अभी बहुत प्यार करती थी। और तीनों अभी छोटी थी, इसलिए इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरे यहाँ पहली औलाद बेटा क्यों नहीं हुई। मगर जब मैं दूसरी बार उम्मीद से हुई तो अली ने मुझे सख्त लहजे में कहा था कि पहले तो मैंने खुद को समझा दिया था, मगर अब की बार बेटा ना हुआ तो मुझसे भलाई की उम्मीद मत रखना। और मैं आंखें फाड़े अली की बात सुन रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था ये वही अली है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और इसको बाकी दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। मगर अब अचानक इसने भी मुझे हुक्म ही दे दिया था कि अब की बार लाजमी बेटे को ही पैदा करना है। और मैं एक बार फिर से सर पकड़ कर बैठ गई थी। अगर ये सब मेरे बस में होता तो मैं पहले ही बेटा पैदा क्यों ना कर लेती। मगर अली को कौन समझाता। अली बेशक मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर मुझे हर रोज़ ये बात याद दिलाना नहीं भूलते थे कि अब की बार बेटा होना चाहिए। मैंने भी अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर दी थी कि अब की बार मुझे बेटा अता कर दे, ताकि अली की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और हमारी फैमिली भी मुकम्मल हो जाए। मगर मेरी किस्मत में शायद अब की बार फिर बेटी ही लिखी थी। 3 साल की मिनाल और नन्ही मनाल को लेकर मैं अम्मा अब्बा के घर आ गई थी, क्योंकि मेरी सास ने साफ कह दिया था कि इनकी बेटियां मेरी नौकर नहीं थी जो घर का सारा काम भी संभालती और मेरी 3 साल की बच्ची के साथ साथ मेरी तीमारदारी भी करती। इसलिए मैं मिनाहल और मिनाल को लेकर अस्पताल से सीधी अम्मा अब्बा के घर ही आ गई थी। इन लोगों से मैंने कह दिया था कि मेरा दिल बहनों से उदास हो गया है, इसलिए मैं कुछ दिन इनके पास ही रहना चाहती हूँ। अम्मा अब्बा और बहनें मेरे घर आने से बहुत ज़्यादा खुश थीं और 2 नन्ही गुड़िया जैसी बच्चियाँ भी नाना नानी के घर आकर जैसे खिल ही उठी थी। यहाँ पर इनको हर तरह का प्यार और शफकत मिल रही थी, जिससे वो अपने बाप के घर पर ही महरूम रही थी। मैं हैरान थी कि अब्बा की तो अपनी भी बेटियाँ थीं और अब मेरी भी 2 बेटियाँ होने के बावजूद इनके माथे पर परेशानी की वजह से एक बाल भी नहीं पड़ा था, बल्कि वो तो मेरी दोनों बच्चियों के वारिस सदके जा रहे थे और इनकी नन्ही मुन्नी आवाज़ें पर दिल खोल कर मुस्करा रहे थे। अम्मा के घर में तो जैसे खुशियों का एक अलग समा था। शहनाज और महनाज भी मनाहल और मिनाल के आने की वजह से बहुत खुश थीं। सारा दिन मेरी बहनें इन बच्चियों के साथ खेलती कूदती रहती और इनकी फरमाइशें पूरी करती रहती। और एक वो घर था जहाँ पर बेटियों के आ जाने से सब घर वालों के मुंह ही लटक गए थे। मुझे अम्मा अब्बा के घर आए 1 महीना हो चुका था, मगर इस 1 महीने में मेरे ससुराल में से कोई भी नहीं आया था और मैं अम्मा अब्बा के सामने तरह तरह के बहाने बनाकर और अली की सफाइयाँ पेश कर करके थक गई थी। आखिर मैं अम्मा अब्बा से कितना झूठ बोलती। जब भी अम्मा के घर रहते हुए 2 महीने गुजर गए तो मैंने अली को फ़ोन किया और इसको कहने लगी कि वो मुझे आकर ले जाए। अली ने किसी भी बात का जवाब दिए बगैर फ़ोन रख दिया और अगले ही दिन मुझे लेने आ गया। अली का रवैया मेरे अम्मा अब्बा को मशकूक सा लगा था, मगर मैंने अम्मा अब्बा को मना कर दिया था कि वो इस बारे में अली से कोई भी बात ना करें। लेकिन अम्मा अब्बा समझ तो गए ही थे कि बेटी की पैदाइश पर वो खुश नहीं था। अब की बार तो मेरी दोनों नंदों का भी रवैया बदला बदला सा था। वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बदजन होने लगी थी। सास तो पहले ही नहीं बुलाती थी और उन्होंने तो मनाहल की पैदाइश से लेकर अब तक मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं की थी। और अब अली का और इसकी बहनों का रवैया भी मेरे साथ वैसा ही था। मैंने एक बार फिर अली को समझाने की कोशिश की थी कि बेटी या बेटा पैदा करना मेरे बस में तो नहीं था। जो अल्लाह की मर्ज़ी थी वो ही हुआ और अल्लाह की मर्ज़ी के आगे भला हम क्या कर सकते हैं। मगर अली ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मेरा तुम्हारी बेटियों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे पहली औलाद बेटा चाहिए, मगर पहले भी तुमने मेरी गोद में एक बेटी को डाल दिया तो मुझे तुम पर तरस आ ही गया। मगर अब तुम दूसरी बेटी लेकर आ गई हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मेरी नस्ल रुक जाएगी, कोई होगा ही नहीं जो मेरा नाम लेकर आगे बढ़ सके। मैंने अली की बहुत मिन्नतें की कि वो ऐसा ना करे। मैं दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी। अब फिर वो भी इन दोनों का बाप ही था। अली से मिन्नतें करने का ये फ़ायदा हुआ था कि वो तन्हाई में अपना रवैया मेरे साथ ठीक रखता था, मगर अपनी अम्मा और बहनों के सामने वो मेरे साथ तलख हो जाता और मैं इस पर भी खुश थी कि चलो अली जैसा भी था इसने मेरा साथ तो दिया ही था ना। मगर बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो गई थी। जब मिनाल 4 साल की हुई तो अल्लाह ने मुझे एक बार फिर इस खुशी से नवाजा। जब अली को पता चला कि मैं एक बार फिर उम्मीद से हूँ तो इसने मुझे एक बार फिर कह दिया था कि यह तुम्हारा आखिरी चांस है।
अगर इस बार भी बेटी हुई तो तुम अपना और अपनी बेटियों के अखराजात का बंदोबस्त खुद कर लेना। मैं तुम्हारा या तुम्हारी बेटियों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। इसलिए सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मैंने अल्लाह से बहुत रो रो कर और गिड़गिड़ा कर दुआ की थी कि या अल्लाह इस बार मेरी गोद में एक बेटा डाल दे और मेरी इज्जत रख ले, मेरा घर बचा ले। मगर मेरी तो शायद किस्मत में बेटियां ही लिखी थी। इस वक्त मिनाल 7 साल की थी और मिनाल 4 साल की थी जब अल्लाह ने मुझे एक और बेटी से नवाज दिया। मैं इस नन्ही सवेरा को गोद में लेकर बहुत रोई। बात ये नहीं थी कि मुझे बेटियां नहीं चाहिए थी, बल्कि मसला ये था कि अब अली मेरे साथ क्या करेगा। फिर तो पहले भी वो मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रख ही लेता था, मगर अब की बार तो इसने मुझे सख्ती से तंबिया कर दी थी कि बेटी होने के बाद वो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सवेरा के पैदा होने के बाद अम्मा अब्बा ने मुझे कहा कि मैं अपनी तीनों बच्चियों को लेकर कुछ अरसे के लिए इनके घर चली जाऊं, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया था कि पहले ही मेरा शौहर मुझसे बदगुमान है, तो मैं ये इंतहाई कदम उठाकर उसे मज़ीद तैश नहीं दिला सकती। और अम्मा अब्बा ने ज़्यादा इसरार भी नहीं किया था। मैं अपनी बच्चियों को लेकर अली के घर आ तो गई थी, मगर अब तो कई कई दिन गुजर जाते थे और अली मुझे बुलाता नहीं था। वो पहले कुछ महीनों तो मुझे बच्चियों के अखराजात पूरे करने के लिए पैसे देता रहा, मगर एक दिन इसने मुझे साफ कह दिया कि हम लोगों को तो जानने वालों ने पहले ही मना किया था कि जावेद साहब के घर रिश्ता ना जोड़ें। वहाँ तो पहले ही बेटियों के लाइनें लगी हुई हैं, अगर वहाँ से कोई बेटी लाएंगे तो वो भी हमारे घर में बेटियों की ही लाइन लगा देगी। मगर अम्मा इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। उन्होंने सब जानने वालों और रिश्तेदारों की मुखालफत के बावजूद भी मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता किया। इनको उम्मीद थी कि हम तुम्हें ज़रूर बेटा दूंगी, मगर तुमने भी बेटी पर बेटी पैदा करके हमें बर्बाद कर दिया है। तुम्हें भी कैसे अंदाज़ा होगा, तुम कमा कर थोड़ा लाती हो, सारे घर का बोझ तो मेरे कंधों पर ही है। इसलिए तुमने जितनी अय्याशियाँ करनी थी कर ली। अब अपनी बच्चियों को संभालो और इनके अखराजात पूरे करने के लिए अपने हाथ पाँव हिलाओ। मेरे वहमो गुमा में भी नहीं था कि सारा जहान मेरे जिस ससुराल की तारीफ़ें करता था वो अंदर से ऐसे के निकलेंगे। मेरी तो सारी बहनें अली की बहुत तारीफ़ करती थी जिसने मेरा इतना ख्याल रखा था, और इसकी अम्मा और बहनों ने तो मुझे शहज़ादी बनाकर रखा था। मगर ये अय्याशियाँ सिर्फ तब तक थी जब तक मैंने इनको बेटियाँ ना दे दी थी। जैसे ही बेटियों की पैदाइश हुई उन्होंने तो मुझसे ऐसे मुंह फेर लिया था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। अब मुझे अपनी बेटियों के लिए कमाना था। एक स्कूल में तो मैंने पहले ही नौकरी करती थी, मगर स्कूल की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं इस तनख्वाह से अपनी तीनों बच्चियों के अखराजात पूरे कर सकूं। इसलिए मैंने स्कूल के बाद एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली। मैं सुबह उठती, अपने और अपनी बच्चियों के लिए नाश्ता बनाती और इनको तैयार करके अपने साथ ही घर से निकल जाती। बड़ी दोनों बच्चियां तो स्कूल जाने की उम्र में आ चुकी थी, इसलिए इन दोनों को अपने साथ लेकर स्कूल जाती और छोटी सी सवेरा को अब्बा के घर छोड़ आती। स्कूल से फारग होकर वो दोनों बच्चियां भी अम्मा अब्बा के घर चली जाती और मैं दोपहर का खाना खाकर फैक्ट्री चली जाती। फैक्ट्री में 3-4 घंटे काम करने के बाद मैं अम्मा अब्बा के घर आती और अपनी बच्चियों को लेकर इनके बाप के घर चली जाती, जो सिर्फ नाम का ही बाप था। जिम्मेदारी तो इसने कोई उठाई नहीं थी। मैंने इस पर भी सब्र शुक्र कर लिया था कि अली ने मुझे अपने घर से और अपनी ज़िंदगी से बेदखल नहीं किया था, बल्कि जब से मैंने बच्चियों के अखराजात उठाना शुरू किए थे तो उसके रवैये में थोड़ी सी तब्दीली तो आ ही गई थी। अब वो इन बच्चियों से ज़रा मुस्कुरा कर बात कर लेता था, मगर वो इनको वैसी शफकत नहीं दे पाया था जैसी मेरे अब्बा ने हमसे बहनों को दी थी। मैं इस वक्त सोचती थी कि मेरे अब्बा जैसा कोई भी इंसान नहीं है। मेरे अब्बा ने हमेशा हम बेटियों को सर का ताज बनाकर रखा था और हमारे लिए कभी भी मैंने इनको अम्मा से अखराजात के बारे में लड़ते झगड़ते नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने तो हमारी हर जिद हर खुशी पूरी की थी। और एक अली था जिससे अपनी 3 बच्चियां नहीं संभाली जा रही थी। हालांकि इसकी तनख्वाह तो अब्बू से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अली के घर के हालात तो अम्मा अब्बा के घर के हालात से कदरे बेहतर थे। इसके बावजूद भी वो हमेशा मेरे सामने महंगाई और अखराजात का रोना रोता रहता था। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी तीनों बच्चियां अब स्कूल जाने लगी थी। मैंने कभी भी अपनी तीनों बच्चियों के सामने जाहिर नहीं होने दिया था कि अली का मेरे साथ या इनके साथ कैसा बर्ताव था। बस जैसा चल रहा था मैंने चलने दिया। तब मेरी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। जैसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं अपने रोज़मर्रा के काम ख़त्म करके फैक्ट्री से अम्मा अब्बा के घर की तरफ जा रही थी।
जब मैंने रास्ते में सड़क के किनारे एक नया कंबल पड़ा हुआ देखा, मैं हैरान थी कि ये इतना नया और ब्रांड का कंबल किसी ने इस तरह से सड़क पर क्यों फेंक दिया था। मैंने आगे बढ़कर कंबल उठाना चाहा, मगर जैसे ही मैंने कंबल उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि इस कंबल में एक नौमौलूद बच्ची पड़ी हुई थी जो अभी चंद ही दिन की लग रही थी और भूख से बिलख रही थी। जैसे ही मैंने उसे उठाया तो मेरी गोद में आते ही वो खामोश हो गई। मेरी ममता भी इस बच्ची को देखकर जाग चुकी थी। मेरी अपनी भी 3 बच्चियां थीं। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि वो बच्ची इस तरह से सड़क किनारे बेसहारा पड़ी रहे। मैंने इस बच्ची को सीने से लगाया और अपने साथ घर ले आई। अम्मा अब्बा तो बहुत खुश थे कि मैं इस लावारस बच्ची को घर ले आई थी और एक नेकी की थी। वो बच्ची ना जाने किसी का गुनाह थी या मजबूरी, मगर इस बच्ची का तो कोई कसूर नहीं था। वह मासूम तो बेगुनाह थी ना, मगर जैसे ही अली को इस बारे में इल्म हुआ वो तो मुझ पर पट ही पड़ा था और कहने लगा, पहले ही घर में 3 बच्चे मौजूद हैं और तुम एक और को उठा लाई हो। अपने बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता और तुम एक और बोझ अपने साथ उठा लाई हो। वो इस नन्ही जान को उठाकर बाहर फेंकने ही वाला था कि मैं अली के पाँव में गिर गई और इससे इल्तिजा करने लगी कि वो ऐसा ना करे। इस बच्ची को मैं पाल लूँगी और इससे एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। मैंने अली को बहुत मुश्किलों से मिन्नतें कर करके मनाया था और इस छोटी सी रहमत को भी अपने साथ ही रख लिया था। मैं भी एक माँ थी, न जाने इसकी माँ का दिल कैसा था जो इसको ऐसे बेसहारा सड़क पर फेंक कर चली गई थी। आजकल तो लोग औलाद को तरस जाते हैं। वो न जाने कैसी माँ थी जिसने अल्लाह की रहमत को इस तरह से ठुकरा दिया था। हमारे यहाँ ये रिवाज था कि जब भी घर में कोई बच्चा होता तो ख्वाजा सिरा दरवाज़ों पर दस्तक देते और बच्चे का सदका उतार कर ले जाते। जब मैं इस नन्ही बच्ची को अपने घर लाई तो न जाने कहाँ से ख्वाजा सिराओं को खबर हो गई कि हमारे घर एक नन्हा मेहमान आया है और वो हमारा दरवाज़ा पीटने लगे। मगर जैसे ही इनकी नज़र इस बच्ची पर पड़ी तो मुझे कहने लगे कि तुम ये बच्ची सड़क से उठा लाई हो ना, इसको जहाँ से इस लाई हो वहीं पर फेंक आओ। मगर मैंने इनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि अली को अपने बिजनेस में एक बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था जो ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं हुआ था और वो बेतहाशा खुश था। इस दिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो चारों बच्चियों के लिए नए नए खिलौने और नए नए कपड़े लेकर आया था और मैं भी हैरान थी कि आखिर अली का रवैया इतना बदला बदला क्यों था। तभी इसने मुझे बताया कि इसकी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है और वो खुशी में अपनी चारों बच्चियों के लिए ये चीज़ें लेकर आया है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस लावारिस बच्ची को अपना लूँगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इसको जल्द से जल्द इस घर से चलता करो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं इस बच्ची को दोबारा से वहीं सड़क पर छोड़ आती जहां से लेकर आई थी। तब मैं अली से कहने लगी कि हो सकता है ये इस बच्ची की वजह से ही हुआ हो कि जब वो हमारे घर में आई है तो ही आपको बिजनेस में इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है। मगर अली मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अभी कुछ अरसा गुजरा था जब स्कूल में मेरी भी तनख्वाह बढ़ा दी गई थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यह सब कुछ इस बच्ची की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब से वो आई थी हमारे घर के हालात बदलना शुरू हो गए थे। मगर अली इन बातों पर यकीन ही नहीं करता था। हर गुजरते दिन के साथ हमारे हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे। मैंने इस नन्ही मासूम बच्ची का नाम मुसर्रत रखा था, क्योंकि इसके आने से ही हमारे घर में एक बार फिर से खुशियां आ गई थी। मैं दुआ करती थी कि इस बच्ची की वजह से ही हमारे और अली के आपस के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। मगर ऐसा तो नहीं हो सकता था, या शायद अली ऐसा होने ही नहीं देना चाहता था। वो आए दिन मुझे लानत मलामत करता रहता कि तुम ना जाने किसका गुनाह उठाकर घर ले आई हो। तुम नहीं जानती, मगर सारा मोहल्ला मुझे बातें सुनाता है। मुझे हर तरफ से ताने मिलते हैं और तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। मगर तुम्हें इन सब से कब फ़र्क पड़ता है? तुम्हें क्या परवाह कि तुम्हारा शोहर लोगों की किस तरह की बातें सुनकर आता है? मैंने अली को बहुत समझाया था कि लोगों का तो काम ही बातें करना होता है, इसलिए आप लोगों की फ़िक्र मत किया करें। मगर अली मेरे जवाब में कहता, ये वही लोग हैं जिनके दरमियान हम रह रहे हैं और यही लोग हैं जो तुम्हारे यहाँ आने से पहले हमारी बहुत इज्जत करते थे। मगर जब से तुम आई हो हर जगह से रंग बिरंगी बातें सुनने को मिलती हैं। अब कोई हमारी पहले जैसी इज्जत ही नहीं करता। मगर तुम पर किसी बात का असर ही नहीं है, बल्कि तुम तो उल्टा मुझे ही कहती हो कि हमारे घर के हालात जो बेहतर हो रहे हैं सारे इस बच्ची की वजह से हो रहे हैं।
मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बच्ची को इस घर से निकाल कर खुद ही कहीं छोड़ आओ। इससे पहले कि मैं इसको घर से निकाल दूं, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इस मुसर्रत को कहाँ लेकर जाती। वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती थी कि इसकी माँ कौन थी, मगर मैं जानती थी कि इसकी माँ कौन है। वो तो एक बदबख्त औरत थी जिसने इस तरह से रहमत को सड़क के बीचों बीच फेंक दिया था। मुसर्रत मेरे घर में बहुत खुश थी। इसने मेरी तीनों बच्चियों को अपनी बहनें समझना शुरू कर दिया था और मैं भी मुसर्रत से वैसे ही प्यार करती थी जैसे मिनाल मिनाल और सवेरा से करती थी। मैंने कभी भी चारों बच्चियों में कोई फ़र्क नहीं किया था, बल्कि मैंने तो यही मान लिया था कि मैंने 3 नहीं 4 बच्चियों को पैदा किया था। मुसर्रत भी मेरे साथ बहुत अटैच थी। वो चारों बच्चियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और ज़हीन बच्ची थी। एक दिन मैं चारों बच्चियों के साथ खेलने में लगी हुई थी जब अली गुस्से में घर दाखिल हुआ और तेज़ तेज़ कदम चलते हुआ कमरे में आया और मुसर्रत का बाजू पकड़े उसे बाहर ले जाने लगा। मैंने आगे मुसर्रत को बढ़कर मुसर्रत का हाथ अपने हाथ में लिया और अली से पूछने लगी कि वो उसे कहाँ ले जा रहा है। अली पहले ही बहुत गुस्से में था, इसने मुझे भी धक्का दिया और कहने लगा, मैं इस लड़की को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सारी दुनिया मुझे बातें कर रही है। इसलिए मैं अभी इसी वक्त इसको घर से बाहर निकाल दूंगा। मुझे अंदाज़ा तो हो ही चुका था कि अब अली मुसर्रत को एक लम्हा भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मिनाल मनाल और सवेरा भी मुसर्रत के सामने आ खड़ी हुई और कहने लगी, बाबा आप मुसर्रत को कहीं नहीं ले कर जाएंगे, यह हमारी छोटी सी बहन है, आप इसको ऐसे घर से मत निकालें। मगर अली के दिल में रहम ना आया और वो कहने लगा, अगर तुम लोगों को भी जाना है तो जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। यह कहते ही अली ने मुसर्रत समेत हम सब को धक्के देकर घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। यह तमाशा गली में खड़े सारे मोहल्ले वालों ने देखा था, मगर अली की गैरत नहीं जागी थी कि वो आकर कर क्या रहा था। मैंने चारों बच्चियों को लिया और अम्मा अब्बा के घर आ गए। इन दिनों महनाज और शहनाज की शादी की तैयारियां चल रही थी, मगर अब्बा ने नहीं सोचा था कि लोग क्या कहेंगे और ना ही दुनिया की परवाह की थी। उन्होंने मुझे और मेरी चारों बच्चियों को अपने आंगन में रहने की जगह दे दी थी। जब मैं मुसर्रत को लेकर अम्मा अब्बा के घर आ गई तो अली के घर के हालात बद से बदतर ही होते गए, यहाँ तक कि इसका बाल बाल कर्जे में डूब गया था। मैंने इसको कहा भी था कि मुसर्रत के आने की वजह से घर में बरकत आ गई थी, मगर इसने मेरी एक ना मानी थी और आज मुझे अम्मा अब्बा के घर रहने 2 साल हो गए हैं। मुसर्रत की वजह से अम्मा अब्बा के घर में रिज़्क़ की कशादगी है। अब ये ही हमारा घर है और अब्बा ने हमें कभी भी बोझ नहीं समझा, बल्कि हमारे घर में तो बरकतें राज करती हैं। हमारे घर का राशन कभी ख़त्म नहीं हुआ। सच ही कहते हैं कि आने वाला अपना रिज़्क़ साथ लेकर आता है, और मुसर्रत पर तो जैसे ही अल्लाह की खास रहमत थी, वो अपने साथ साथ हमारा रिज़्क़ भी लेकर आई थी और हमें जैसे गैब से रिज़्क़ मिलना शुरू हो गया था। अम्मा अब्बा के घर में रौनक एक बार फिर से लौट आई थी। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज़ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।